Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur est à l'école na moko. Neema ya Bwana iko juu ya kilo moja. Que le Seigneur a salué son faveur moko inexprimable. Moi ya pour bamona maloba na biso ezate. Bwana ametutendea upendeleo wenyewe hatuwezi hata kusema kukinyo. Soki batunyoso bazalaki écrivain sur la terre. Kama watu wote wangekuwa waandishi duniani. Eke banzete ne sezaki comme ba plume. Na miti sasa vile manyoya za ndege. Bibale ezala lokola encre oyo esengeli ba utiliser. Mabari kama vile wino. Et puis bapesa bato etando ya likolo comme ba papier bakoma bolingo ya Nzambe. Na wapatie watu sasa vile anga waandike mema ya Mungu. Bibale kokauka. Mabari itakauka. Bolamu na ye tangu noso balozo mwa mai encre zokoma bolamu na ye. Mema yake utakuwa na kamata wino kama vile maji unaandika. Bolamu neza munene mingi. Mema yake iko kubwa sana. Moyen to exprimango ezate. Namuna tuseme yao waliko. La Bible ezolobaki abundelaka biso même oyo likambo yo yebite yazobundela yo. Biblia inasema anakuwa anatupikania na maneno hata ujue anapikana. Atali Pierre anamwangalia Petro na courage nyoso Pierre azalaki na yango. Na ile karamusi yote alikuwa nayo. Na liki venda alibike Simon Satan t'avait réclamé. Anasema Simoni shetani alikuomba. Mais Simon ne savait pas qu'il était réclamé par le diable. Simoni hakujua kwamba alitajiwa kwa shetani. Mais Dieu a défendre abundilie. Mungu anamsemelea na mpigania. Apprécier protection. Anampa uchungaji. Mais après abetelie lisolo ndenge komba eleki. Kisha anamwambia namna kani vita ilipita. Alisi Simon Satan t'avait réclamé. Anasema Simon namna ko pale shetani alikulomba. Jésus a le même prière ya diable. Yesu anasema hata maombi ya shetani. Diable asambela kiboye pa Jésus. Shetani aliomba hivi kwa Yesu. Pesanga Pierre na Mikael lokola lisambo. Unipatie na Petro nimkamue sasa mwindi. Jésus a le même maloba ya prière ya diable. Yesu anasema misemi ya maombi ya shetani. Oyebi forme nini te diable asengaka yo. Hauyue namna kanyenye shetani anaombaka. Oyebi te lolenge nini na kana kayo. Hauyue namna kana kwa kana kukania. Mais le Seigneur prie pour toi. Lakini Bwana anaomba kwa ajili yako. Alosala yo toujours du bien. Iko na kutendea kila siku mema. Et c'est pourquoi il faut l'aimer à genoux. Na inafaa kumpenda na kupiga magoti. Sans condition. Bila kikatazo. Parce qu'azon mérité, azala vénéré, azala élevé. Anastahili ainuke atukuzwe. Nous avons un Dieu puissant. Tuko na Mungu moyo wa nguvu. Et nous avons un Dieu tout puissant. Na tuko na Mungu wa nguvu yote. Ses paroles. Neno lake nyonso ya lobaka yote anakuwa anasema eza na molimo moko te kotelemela maloba na ye. Hakuna roho tano itasimamia kusema yake. Maloba na ye ekoki kotraverser des siècles ezotikala authentique. Kusema yake
yake itakatiliza vizazi na vizazi itabakia vile. Les hommes sont puissants. Iko misemo ya uwezo. Plusieurs écrivains ont écrit sur la terre. Waandishi wengi waliandika duniani. Mais ba livre na bango eza ba livre bongo ite. Vitabu yao haiko vitabu ya Il y a qu'un seul écrivain. Kuko tu mwandishi mmoja. Oyo akoma. Mwenye aliandika. A utiliser batu bakoma sous sa dictée. Alitumikisha watu waandike chini ya uongozi. Le Seigneur de gloire. Bwana wa utukufu. Écriture na yeza vie. Andiko yake kwa uzima. Et soko simbi yango komona bomo ina yako changer. Ukakamata utaona maisha yako kubadilika. Oyo nyoso babenga ba centre à rééducation. Ile yote bana itaka mikutano. Vrai centre à rééducation c'est l'église, ce n'est pas la prison centrale. Baadhi ya mikutano mzuri konjo kanisa haiko baadhi ya mafungo ya kufungwa. Wezo zwa mutaza bandi. Mwenye kunakamata bandi. Aji bandi. Anamkamata mtu mbaya. CSN. Anamfikisha mtakatifu. Ah, centre wanaweza ngala parole. Ile mamikutano ya bibisho kwetu neno. Prison kimi sakademote. Kifungo haimfukuzake. Il y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Iko tu jina mweko juu ya majina yote. Oyo tout genou fléchi. Magoti yote tapigo. C'est le nom du Seigneur Jésus. Ni jina la Bwana Yesu Kristo. Akozwa mutalia kabaki. Anaweza kumkamata mtu mwenye kuna kula baomisie mo centre. Anamfikisha mtakatifu. Zambe wa Mungu yule. Akozwa ina assassin ya sokoli. Anaweza kumkamata muuaji na akolo kotafu wala tisie bilamba. Mtu mazima na mvalisha mavazi. Zambe wa ule Mungu yule. Et c'est pourquoi tozalaka na fier mingi. Najua maana tuko na majivuno mingi. Parce que tozo croire que ba religieux c'est bénéficier la terre. Najua madini iko mingi duniani. Mais il y a qu'un seul. Kuko tu mmoja responsable ya religion. Mwenye dini ile. Oya tika tombo vide. Mwenye liacha kaburi wazi. Azaka moko. Iko tu mmoja. Maomé azana tombo. Maomé ule kaburi. Kimbangu azana tombo. Kimbangu ule kaburi. C'est bien bakoza en doctrine na bango mais acceptons tous que azana tombo na bakimbangi tondi mana bango asaba. Anaweza kukuwa mafundisho yao kuitike. Le fondateur de l'église azana tombo. Ule mwenye alianzisha ile dini kwa kaburi. Ce qui mutazo benga Branham dieto ndima ensemble na ye que fondateur église na Branham ana tombo tundima vraiment. Kama Branham kwa Mungu tutike pamoja na wao lakini muundaji ile dini yao iko les doctrines to kundima na bango ensemble na bo bazosamba na banzambe na bango ke banzambe na bango bana tombo. Mafundisho yote tutaamini nao pamoja lakini kuitika biso liwa ekokako kanga ete. Wetu mauti kuweza kumshika. La mort esanzae. Kifo ilimtapika. Atika tombo vide. Aliacha kaburi wazi. Nous sommes dans une religion où le fondateur a laissé le tombeau vide. Tuko ndani ya dini yenyewe mwenye alijenga yao aliacha kaburi wazi. A défier la mort. Yeye alisarau kifo. Alors, mort, où est ta victoire? Anasema mauti wapi ushindi? Où est ton aiguillon? Wapi sasa msongamano wako? L'unique responsable de la religion où est kokoloba na mopepe ayoki. Moja tu mkuu wa dini akasema na mpepe nasikia. Akweko tele malelo yobine balezong sina batolia kibatu bazongi. Anaweza simama leo anasema bari rudishia mimi watu wote wamesa anarudisha. Notre fondateur de l'église. Mongozi. Et c'est pourquoi il faut vraiment le vénérer. Inafaa kweli kumtukuza. Pesa mingi lokumu. Kumpa sifa mingi. Sa puissance est illimitée. Uwezo yake haina mipaka. Il est très puissant. Iko uwezo sana. Le Seigneur de gloire Jésus. Bwana utukufu Yesu. Balobi à son nom vous recevoir le pardon du péché. Banasema kwa jina lake tutapokea msamaha wa dhambi. À son nom vous a restauré. Kwa jina lake mnajengwa. À son nom vous a guéri, rétabli. Kwa jina lake mnaponyeshwa, À son nom vous a affranchi. Kwa jina lake mnafunguliwa. Azozongisa sumomo ineo sika. Iko narudisha uzima yako ya sasa. Yenda yebi suka ya mokolo ya moto. Yeye ndo anajua mwisho ya maisha ya mtu. Aibi.
anajua ndenge kosuka. namna utaishia. Le fondateur de notre église ayebi même nombre baforme kukufa na mukolo lelo. Yeye mkubwa wa timu yetu anajua hesabu ya vitundu itakufa leo. Il contrôle tout. Yeye anachunguza yote. Et nous c'est sous sa responsabilité. Yote ko chini ya mamlaka yake. Quelle charge? Mamlaka Occasion yake. qui sérieux. Une seconde les a trop craqué. Charge ya zanamo. Akakushukisha tu muziki yake dakika kidogo. Sokalo bya mikisongo une seconde ko craquer. Akapenda tu kushukishie kidogo unapasuka. Si on pouvait raisonner comme les humains, Kama tunaweza kuweza sabatu kotala combien les gens bazolo belaye makambo. kuangalia ngapi ya watu wako wanamwelezea maneno. Tozalia wa Tuko hapa biso tuzosambela si tuko naomba ke likole kanga mapoto ya kusambela. yule Mais muso akosambela ki alona ki pondu na ye mwingine aliomba, alipanda sombe yake mai kitali corona. maji ishuke yule. Donc balosambu ibele azanango. Maombi mingi yenye kuna Mais mutu nyonso ayebi ke bayebisa ki soko sengi na kombo na ye. mtu yote anajua, balimwambia kaomba kwa jina lake Okozwa. utapata. Mais maintenant à satisfaire mutu nyonso. Sasa ampe kila mtu Asala kayango. anafanyaka yao. C'est pourquoi il faut vraiment les glorifier. Na ndio maana Tumekele na maboko. tutapeka mikono. Zamboyo zambe malamu ye zamboyo zambe malamu zamboyo zambe malamu zamboyo zambe malamu ye zamboyo Jesus zamboyo zambe
Tatola et Kumisei Pascal Zalimoneni. Mshuhudie na kumtukuza Azali l'unique dans son genre. yeye yuko moja tu maneno yake L'unique. moja. Tatola et Tosambeli Zambela Bikama. Le Dieu grand, incomparable, puissant. Nazali koyeli pikombona yo parce que zali Zambela Biano. Nazali koyeli pikombona parce que zali Zambela Balzambi, au Dieu grand, incomparable, puissant. Uzalo biko Zambela Bikama, namoko Dieu grand, incomparable, rocher. Moko takokani na yo ni sekwa. Moko takokani na yo bongo ina seko Zambela nguya. Mokota kokani na yo bumbiro monene Zambela banzambe Seigneur. Mokota kokani na yo le Dieu puissant. Nazali koyelever grandement parce que vous allez magnifique. Aux ensemble. Aux aérunga. Maloba na yo ndepole. Maloba na yo ni sekwa. Maloba na yo ni siko. Maloba na yo kinya. Maloba na yo bongo ya kama kama Zambela nguya. Vous allez le côté pour se mesurer na autorité na yo. Vous allez si haut élevé, Seigneur. Si haut élevé, mon Dieu, mon roi. Kumama. Kumama na yo Zambe. Kumama na yo Zambe na bikama. Ngokabike ya komba na yo. Amona yo Zambe na bama ina ye. Oh Dieu, la comparable Jésus. Oh Dieu. On va aller côté de ma pona kwa komundisa. Bakutana na ngula na pole na. Parce que vous allez Zambe na nga. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de Dieu, le lys de la vallée, le rocher, et aussi ma marche na biso. Vous prenez devant, arrière, garde des années dans ma bokona, Nazaliko Tatora, au Bongina Kembo, au Bongina Loku, au Bongina Massanjo, aux ensembles en puissant, aux ensembles en glorieux, au Kumisamana au Seigneur. Hosanna na yo glorifié le béni. Hosanna na yo exalté Jésus. Hosanna Zambe. Et yano na biso Zambe na bikama. Na mitungisi na biso. Et yano na biso Zambe na uya. Pole na biso na yoza. Na tatoli au Dieu grand et comparable. Je t'aimerai à genoux. Seigneur, je t'aimerai à genoux. Puissant. Et je t'aime à genoux mon Dieu. Aux ensemble. Nazaliko tatora yo moro kimone mo bateli kitoko Seigneur. Kumisama na yo Seigneur de grâce. Le Dieu grand et comparable, rocher puissant avec Jésus. Et bombelo monene zambene bikama kolone kembo Jésus Christ mon Dieu. Zala na yo glorifié, loué, béni, magnifié Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Sauveur. L'honneur, la louange, la gloire, que le Seigneur apombola moko na moko. Bwana ambariki kilo moja. Bakotange ya biso na apôtre Mpenda mpateli ya Apocalypse 12 verset 13 à 18. Watatusomea Ufunuo 12 mstari 13. Takobana nano 5, 6 et puis atangi 13 tena 18. Atanja 5 na 6 kisha naruka 13 na 18. 6, 5, 6. Apocalypse chapitre 12, je lis le verset 5 jusqu'à 6e au nom du Seigneur Jésus. Et la Fatan un fils akazala mwana qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Kaongoza mataifa yote na fimbo ya chuma. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Mtoto wake akaenda kwa Mungu na kwa kiti chake. Et la femme s'enfuit dans le désert. Mwanamke akakimbia jangwani. Où elle avait un lieu préparé par Dieu.
Vazi yenyewe ilitengenezwa na Mungu kwa ajili yake, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. akulishe ndani ya masiku 1210. 13 à 18. 13 à 18. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, Na muna nyoka aliona ya kwamba anaangushwa duniani, il poursuivit la femme qui avait enfanté la femme mâle. akafatana na mwanamke mwenyewe alizala mtoto mwanaume. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, Mabawa kubwa ya tai ikapewa kwa mwanamke, afin qu'elle s'envolât au désert ili apate na kuruka jangwani vers son lieu, mahali pake. où elle est nourrie un temps, Vazi yenyewe alikulishwa nyakati, des temps et la moitié des temps, wakati na nusu ya wakati, loin de la face du serpent mbali ya sura ya nyoka. et de sa bouche. Kinywani mwake Le serpent lassant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, nyoka akatupa maji kama mabahari nyuma ya mwanamke, afin de l'entraîner par le fleuve. ili apate na kumezwa na bahari. Et la terre secourit la femme, Udongo ukasaidia mwanamke, et la terre ouvrit sa bouche na udongo akafungula kinywa yake, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé dans sa bouche. akameza bahari ambapo nyoka alitupa Et kinywa le yake. dragon fut irrité contre la femme, Nyoka akakasirikia mwanamke, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, akaenda kufanya vita na nusu ya uzao wake, à ceux qui gardent le commandement de Dieu kwa wenyewe wako na chunga sheria ya Mungu et qui ont le témoignage de Jésus. na iko na ushuhuda ya Yesu. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Na akasimama juu ya mchanga wa Que le bahari. Seigneur a jeté ses bénédictions sur les dieux. Bwana aongeze baraka kusumi. D'abord, nous allons répondre une question pendant 2 minutes. Niko na jibu muulizo moja ndani ya dakika 2. Eza frère héritier ya kwetu enda posé yango. Ndugu héritier wa kwetu ndio aliuliza, alobi ke mosakoli olobaki ete nabii alisema hivi, ministre nyonso aza pas moins de 2 ministères. muduma yote kuna huduma 2. Mais Ephésiens 4:11, Waefeso sura 4. Dieu a donné à chacun un ministère. Mungu alimpatia kila mtu huduma moya moya. Maintenant tuni wapi oyo eza solo. Sasa ya wapi njoko kweli? Bon, nalobaki boye d'abord Nilisema hivi kwanza, etangeli oza nango eza mabe te. usomi nyoko nayo haiko mubaya. Nazalaki ko repartir par l'envoi du Seigneur tant azotinda ba disciples. Nilikuwa na kabula na muna Bwana alikuwa natuma wanafunzi. Azalaki kotinda bango 2 à 2. Alikuwa na watuma wawili wawili. Tant azotinda 2 à 2, Wakati kuna tuma wawili wawili, azopesa biso ide ndenge ministère ezalaka ndenge atinda yango sur terrain. iko napatia wazo na muna anatumaka huduma. Yango totalisaki boye. Na njoo tulionyesha hivi. Eza na ministère oyo yo oza nommé mote aza nommé na yango. Kuko huduma yenyewe iko naitwa ndani ya mtumishi. Yango wana nde eza comme ministère phare na ye. Na njoo ya sasa huduma yake kabisa ya kazi. Eti aza apôtre, Namna iko mtume, effectivement aza apôtre. kweli kabisa iko mtume. Masukeli kozala apôtre te. Akuishia tu kukuwa mtume. Dieu envoie toujours 2. Mungu anatumaka tu 2. Atie le ministère apostolique na kati ya l'homme de Dieu. Wakati anatia huduma ya utume Il n'y a pas à faire accompagner un ministère mususu. yua iko na sindikiza yao utume. Même yemoko as apôtre akubana ko sentir ministère moko ya accompagner kaye yemoko. Ataye mwenye ko mtume atakuwa na jua kuko na utume ngine kuna msindikiza. Ojineti le Seigneur azwaki ba disciple. Unakamata sasa vile Bwana alichugua wanafunzi. Atindi bango na apostolat. Anawatuma kwa kazi ya utume.
mitume. Même bazalaki na ba ministère prophétique, faut faire très attention. Balikuwa na mahuduma ya unabii, fanya angalisho. Ozona na malamu. Unapata mzuri. Bazalaki na ba ministère prophétique. Balikuwa na mahuduma ya unabii. Basusu pe bazalaki na ministère pastoral. Bengine balikuwa na huduma ya uchungaji. Moto boya goza na 4 ministères. Mtu hivi anaweza kukuwa na huduma 5 te mais 4. Hapana 5, 4. Unaona na malamu? Unapata mzuri. Mais akobenga mana kombo ya ministère moko. Ataitwa na jina ya huduma moja. Sasa na malamu? Unanipata mzuri? Ozuneti Ephésiens 3. Unakamata Efeso sura ya 3. Nana koyebisanga ministère Paul. Nani anaweza kuniambia kama ministère za apostolique? Alikuwa anaandika hivi, huduma yake kwa utume. Mais soko tangia zaki na ministère prophétique. Ukaangalia vilikuwa ndo na huduma ya unabii. Soko tangia zaki na doctorat. Ukasoma hivi utaona ualimu. Azaki na mouvement boy. Alikuwa na hivi. Mais le ministère phare est dans moko. Lakini huduma ya kuonekana kabisa hivi ilikuwa ya utume. Ozu Pierre. Unamkamata Petro. Pierre azaki apôtre, prophète, pasteur. Alikuwa mtume, nabii, mchungaji. Mais abengamaki apôtre. Aliitwa mtume. Mazalaki aussi pasteur. Alikuwa vile nani? Mchungaji. Mazalaki aussi prophète. Alikuwa vile nabii. Pierre ateya sokotaki na ba Pierre wana. Petro alihubiri. Azo noter semino que le Seigneur akenda kote ya bato bakufaki bakotaki na architecte. Aiko naonesha Mungu Bwana anaenda kuhubiri watu beba kuingia kusafiri. Ateya mtu wana. Bwana ule Petro alihubiriaka. Nazui Ephésiens na kama chapitre 3. Efeso sura yake ya 3. Ephésiens 3. Efeso sura ya 3. Nabandi na verset 3 tina 5. Naanza mstari wa 3 mpaka 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Nilipata ujuzi ya siri yenye natoka kuandika kidogo. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes. Na combien na verset 5 et Ephésiens 3. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ces apôtres étaient aussi prophètes. Un frère a posé question. Vous avez un malin? Bazaki ba ministre apôtre, bazaki ba ministre prophète. Na balikuwa na ile ya unabii. Na pesiona no écriture. Na kupatia andiko hili. Donc ndenge bazaki d'abord B. Donc na kwa moto B nano. Utakuta ndani ya mtu kwa mbili. Ça va? Mais akobenga mande na kombo moko souvent. Yeye ataitwa ndo na jina moja. Neti bango nyonso ne bazaki d'abord apôtre prophète. Namuna balikuwa prophète. Mutume nabii. Ça va? Si tu as lu verset. Si tu reçois mandiko. Ils étaient des prophètes. Balikuwa manabii. Ils étaient aussi des apôtres. Balikuwa vile mitume. Mais babengama na kombo ya apôtre. Baliitwa na jina ya mitume. Izate ke koma na ministre amibengami kombo na ini docteur évangéliste pasteur tel. Mtume akajita sema mwalimu mtume. Mchungaji hapana. Akombengama na kombo ya toma moko. Ataitwa kujina ya huduma yake moya. Mais yebi misala weza na kati. Anajua makazi yenye ko ndani yake. Ça va? C'est ça la Bible. Manjo ile Biblia. Alors, dans Apocalypse 12,
tuko kufunuo 12. Il faut yebaka tango nyonso eloko nyonso tozozwango mpona nini. Inafaa kujua maneno yote tuko napata yao juu. Parce que soko comprendre tina tozozwa yango, Kama ukatambua maneno yetu kuna kamata, eko faciliter yo aussi makambo ebele. itakusaidia na maneno mingi. Na kolobaka na biso Ndani ya kusema yetu tozalaki kosillonner tulikuwa natembea d'abord lolenge Israël akokweya, namna yenye Israeli kwanza ataanguka, après liteya ya babesoin. kisha mahubiri ya wapakalia wawili. Tolekelaki na écriture oyo eza na Osée 6 Tulipitia kuandiko nyoko kuozea sura yake ya 6. oyo le Seigneur azopromettre 3 jours mpona Israël. Enye Bwana kunalaka siku 3 kwa Israeli. Mais na kati écriture yango Ndani ile andiko ile tozomona ke Nzambe azoramener Israël d'abord dans 2 jours. tukunaona Mungu kunarudisha kwa Israeli ndani ya siku 2. Tomoyaki kotia makanisi na biso ndenge bato batiaka makanisi na bango na écriture. Tulikatala kutia mawazo yetu namna batu wanakuwa natia mawazo ndani ya maandiko. Parce que soki otali badoctrine misusu place wana Kama unaangalia mafundisho mengine ni fazi, akonsideraka 3 jours wana neti 3000 ans, banakamataka ile siku 3 sasa 1000. notamment doctrine branamisme, Fatana na mafundisho ya Branham, ozwi bajoviste, unakamata bajoviste, ozwi badventiste, unakamata baadventiste. basala aussi bakalkile na bango par rapport à 3000 ans. Balifanya mahesabu yao kufatana na miaka 1000. Mais biso nde Nzambe apesi par la grâce la précision. Sisi njoo Mungu anatupatishia kwa neema msimamo mzuri. Le Seigneur azosenga biso tosala lecture mingi ye azosala place wana. Bwana anatuomba tufanye usomi na muna iko nafanya hifadhi. Azotinda biso tobanda d'abord na création. Anatutuma tuanje kwa kwanza aliumba. Etango alobaki pole ezala, Wakati alisema nuru iwe pe pole ezalisamaki. na nuru ikawa. Tango amonaki pole ezalaki mala, Wakati aliona nuru kwa mzuri, apesa pole kombo, alileta jina kwa nuru, abenga yango mokolo. akaita yao siku. Donc yamemi biso kuna Yeye anatubeba siku. mpona kolobaki ntango ozomona 3 jours awa, Juu ya kusema wakati unaona siku 3 c'est vraiment la lumière 3 fois. kweli iko njoo nuru mara 3. Et akotisi biso na langage ya prophétie. Anatuingiza ndani ya usemi ya Parce que unabii. la prophétie est une lumière. Juu unabii iko nuru, Et so dévoiler makambo eza ya kobombama. iko naonesha maneno yenyewe ya kufichama, Des choses cachées dans le secret. maneno yenyewe yafichama ndani ya siri. Prophétie eza capable ya kofongola yango. Unabii iko na mamlaka ya kufungula yango. Yango amemaki biso na 1 Corinthiens 13 Nataka tubeba kwa Korinto ya kwanza sura ya au 15 verset 2. mstari wake wa pili. Et le dit, même si j'aurais la prophétie, Anasema hata nikawa na unabii. va définir maintenant la prophétie, Analeta maana ya unabii, la science de tous les mystères. uwakili ya siri yote. Donc, ce qui est ça mystère, et ça caché, et ça ténébré. Kama kitu yenyewe ko siri na fichama iko giza. Et maintenant, science nangokoye bango, c'est la prophétie. Ujuzi yenyewe ndio unabii. Cela veut dire la prophétie dévoile et le ça kobombama. Inataka kusema unabii kunatosha vitu yenyewe na fichama. En parlant, tu comprendre que la prophétie, c'est la lumière. Pale tunakuta ya kwamba unabii ko ndio Donc, nuru. la prophétie est bien mis encore dans le langage mususu, jour. Unabii inaitwa kusema nyingine siku. Mutago se demande pour nini le Seigneur alobelaki oser ndengewa. Mtu atajiuliza juu ya nini Bwana alisemea oze vile. Tozwaki réponse. Tulipata jibu. Bona kolobaki elobeli ya Nzambe. Juu ya kusema ya Mungu. Ezalaka soka eloko ce qui a été, c'est ce qui sera. Anakamataka kitu yenyewe ilikuwaka ikuwe. Nde tobitunaki question. Na njoo tuliulizwa sali. Tangu libota Israel ezobima na muumbu na Egypte. Wakati kizazi ya Israeli walitoka utumwa Misri. Abima ndenge nini? Balitoka na muna kama. Batinda miboni babima na bango. Batu ngapi balibatumia? Le prophète Michée a fait sa réponse. Mika nabii anapatia jibu. Nous avons Michée 6 Tulikamata kitabu ya Mika sura ya 6 au verset 4. mstari wake wa 4. On a dit que Dieu avait envoyé devant Israël Yanasema Bwana alituma mbele ya Israeli Moïse, Musa, Aaron
Aruna et Marie. na Mariamu. Atinda 3 personnes devant Israël pour émissaire Israël. Alituma watu 3 mbele yake juu atoshe Israeli. Bango nyonso misatu bazaki na esprit ya prophétie. Bote 3 balikuwa na roho ya unabii. Parce que bango nyonso misatu batanisaka nete 3 jours. Bote 3 banaonyeshaka saa siku 3. Parce que 3 jours ndeko permettre na peuple d'Israël alonga na chaîne ennemi age na adoration. Siku 3 ndo itaruhusu Israeli atoke ndani ya minyororo ya adui ende ndani ya kuabudu. Dieu ramène que ce qui est passé. Mungu kunarudisha tu yenyewe lipitaka. Yango moni azo mema Israël na désert. Na ndio kuna mbeba Israeli jangwani. Soko tangi pa Apocalypse 12. Ukasoma Ufunuo 12. La femme bazo mema na désert. Mwanamke banambeba jangwani. Ezaka répétition ndani Israël mage Egypte. Niko tu kurudishia na mbona Israeli alitoka Misri. Mais Israël tana kena désert atruvaki ni na désert. Israeli wakati alienda jangwani alikuta nini? Moïse tana azo solola na Pharaon. Musa wakati kuna zungumza na Farao. Azolo bake bazo kenende ko adorer le Seigneur. Anamwambia Farao kuna enda ndio kuabudu Bwana. Donc na désert bako trouver adoration. Jangwani batakuta kuabudu. Na désert bakomona le tabernacle. Jangwani batakuta maskani. Na désert le pain du ciel ekokita. Jangwani mkate wa mbingu utashika. Balongo Egypte bae désert. Wakati wanatoka Misri wanafika jangwani. Batakuta la nourriture. Batakuta chakula. Et Exode 19 au verset 4 elobi. Kutoka 19 mstari wa 4 anasema le Seigneur azota isaboye. Bwana yeye kunaonyesha hivi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Aussi mamalam. Alors bien verset 4. Parce que Apocalypse 12 c'est dit bazo mema moisi par les ailes na désert. Il faut que Israël et Seigneur abima Égypte akende na désert. Mais kokende désert désert wana ebombaki adoration. Dieu appelle ce désert vers lui. Donc vers lui. En réalité baki na désert. Le désert wana ezalaki nde ye. Ye wana nani tabernacle. Ye wana nani le mana. Ye wana le rocher. Mwamba. Nyonso wana ezalaki na désert. Mais ma papu mibale ya mpongo nde mema et Israël pobake. Ma papu mibale oyo mema Israël kombo na mweza ka Moïse na Aaron. Moïse na Aaron. Bango nde ma papu oyo ba mema Israël babima. Mariam a été accompagnée bango toujours dans le même service. Enseignement na lingagoye baka ngonde ngoyembaka Yesu dans Michée 6 verset 4. Michée 6. Michée 6 verset 4. Parce qu'il faut comprendre Apocalypse 12. Il n'a pas kutambua Ufunuo 12. Usihubiri walihubiri Bakatoliki babenga mwasi wana Marie. Bakatoliki biko amwita mwanamke to Maria. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Nilikupandisha toka nchi ya Misri. Je t'ai délivré de la main de servitude. Nilikufungua kunyumba ya utumwa. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Aruna na Mariam. Donc, ba envoyé en Zambie ba ramisatu bango. Baba shabari ya Mungu ba Musa, Aaron, Aruna et Marie. Na Mariam.
bango nyonso bazalaki na esprit ya prophétie. bote tatu balikuwa na roho ya unabii. Bango nyonso batalisaka 3 jours d'Osée na ambre. bote baloneshaka siku tatu ya Hosea ya kukimvuli. Yango soki batuni yo njo bakakuuliza Israel azozela combien de prophètes? Israeli kuna ngoya manabii ngapi? Yebisa Israel azozela 3 prophètes. Umambie iko na ngoya manabii tatu. Azozela 2 prophètes. Iko na ngoya nabii mbili. Oyo baza na Apocalypse 11. Benye ndio kufunuo 11. Azozela pe prophète oyo azalaki kozela depuis longtemps tunaka Jean Baptiste. Est-il le prophète? Iko na ngoya vile nabii mmoja alimuizaka Yohana Mbatizaji, wewe ndio nabii? Unapata mzuri. Le prophète wana c'est Jésus. Nabii huyo ni Yesu. Donc bakoyamba aussi Jésus. Batampokea vile Israël attend 3 prophètes. Israeli kuna ngoya manabii wa Maintenant tatu. 3 prophètes wana ezaneti 3 jours. Manabii tatu kwa sasa siku tatu. Parce que la prophétie c'est la lumière. Unabii ko nuru. Et Dieu appela la lumière jour. Na Mungu aliita nuru siku. Yango soko ken Apocalypse 11. Utaenda kufunuo 11. Tango bazolobela na 2 prophètes d'abord. Wakati kunasema juu ya manabii mbili. Babengi bango 2 chandeliers. Manabaita vinara ya tambi. Oh, nakata chandelier mezaka. La lumière. Kumi ndani ya kinara ko nini? C'est la même ça on dit 2 chandeliers, c'est la veut dire baza 2 jours. Wakabaita kinara mbili ndio kusema siku mbili. Parce que Israël lelo azana pongi. Israeli leo kwa ndani ya usingizi. Omoni mwasi oyo babotolaki mwana. Unaona basi andumba mibale o bazalaki. Mwanamke oyo Salomo azalaki kokata. Balimnyang'anya mtoto solution. Mwanamke Kaaba balikuwa nagombania mtoto, Solomon alileta jibu. Mwasi wana babotoni mwana. Mwanamke balimnyang'anya mtoto. Alamukate. Yeye akamukata. Atera ya kulala. Alibataka kulala. C'est Israël. Ni Israeli. Parce que Israël tangu babotoni mwana. Israeli wakati wanamnyang'anya mtoto. Atikali ya kulala. Anabakia kulala. Kote akakata atikali ya kulala, mais faut expliquer pongia ngondeni. Wao sibakia tu anabakia kulala ba. Sasa waeleza usingizi nyako nini? Kombo pongia ngo babenga ngo incrédulité. Jina ile usingizi wanataka mioyo migumu. Incrédulité za kapongi. Mioyo migumu na waka C'est usingizi. incrédule, c'est lamuka frère. Kama mtu kuna roho migumu anambia lamuka ndugu, lamuka. Ozona na malam? Unapata mzuri. C'est Romain qui en parle. Waroma ndio kunasema Le Seigneur a yekusaka ministère d'être fidèle aux Écritures. Bwana yuko nafundisha huduma kuwa mwenye yake kumaandiko. Kozaka lokola frère na biso pichu mwanza te. Usikweke sana ndugu yetu Pitu Mais Mwanza. c'est un bon frère, mais il manque seulement l'intelligence. Yeye ko ndugu mzuri anakosa tu akili. De tels frères faut prier pour eux. Ndugu anamuna kuomba kwa ajili yake. Samela pona nzamba sunga ya fungule mayele. Muombe Mungu amsaidie amfungule akili. Il faut vraiment l'aimer. Inafaa kumpenda. Tanga zoyemba makamba bantaba. Wakati unaenda juu ya mambuzi katika Papa shamba. moko te. Église ça na besoin biloko wana te. Kanisa kwa katana hapo maneno hii. Mais ce que j'ai enseignement, j'ai intelligence, ça va bien. Kama anapata mafundisho akili ataimba vizuri. Romains 11. Waroma sura yake 11. Verset 7. Munawit batangela biso. 7 na 8. Landa wa malamu. Fata hapa Romains 11 verset 7 na 8. Waroma sura 11 mstari wa 7 na 8. Quoi donc? Nini tatu? Ce qu'Israël cherche, Israeli anatafuta. il ne l'a pas obtenu, Akupata yao. mais l'élection l'a obtenu. Lakini uchagulivu alipata. Tandis que les autres ont été endurcis. Endurci. Namna wengine waliangua kumio migumu. Selon qu'il est écrit, Maintenant, balingi ba expliquer endurcissement. Bala ile moyo mgumu. Balingi batalisa motema kokangama. Bala kuonesha roho ngumu. Motema wana kokangama selon qu'il est écrit. Continue. Roho ya kufungana kufuatana moyo na njia. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, Mungu aliwapatishia roho ya usingizi. Ozomona. des yeux pour ne point voir, Macho ili wasipate kuona. et des oreilles pour ne point attendre, Masikio juu wasisikie. jusqu'à ce jour. Mpaka leo. Ozona na malamu. Unapata mzuri. Bazo expliquer endurcissement Israël. Biko na eleza Ezana moyo mgumu. kolala. Kwa kweli kojo kulala.
Ozora na malamu. Unapata mzuri. Kama mwani mwasi wanatamba retira kie mwana la mukate. Na ndio na mwanamke sema mnyang'anyaka mtoto akulamuka na tongo. Alikia kulamuka asubuhi. Na kutua kwa mukate. Juu usiku tongo kwa mulamu. Asubuhi ataka kulamuka. Na tangu yoke na enlèvement. Wakati wao tena kunyanyuliwa ndio Israeli atalamuka. Na ukompone ke mwana azomona na ngate. Na ndio katambua mtoto haiko mtoto yangu. Na butute. Ero esa butu. Hapana sasa hiyo. Ero esa butu Biblia ikaza kulala. Hii sana mweko busiku Biblia inasema yeko na lala. Mwana azalaki na yeye akomilisha pana biso. Mtoto alikuwa nana kwa pole. Yeye atika ni akolala. Yeye anawatia kulala. Zona na mwana. Unapata mzuri. Mwana anasema parole. Mtoto ni neno royaume. Iko ufalme. Iko zongela kae après que biso tokei. Nitamrudiliaka wakati sisi tunaenda. Ezana makambo ebele bana. Iko na maneno mengi pa. Ifona wewe baboyeke. Inafana wewe ujue. Nazui awa pona ni. Na kamata hapa juu. Nazui awa pona ke misu na bango eza. Ezomona teza na molili. Na kamata hapa juu kusema macho alione kwa ndani ya giza. Mato ina bango iso yokate. Masikio aisikiwe. C'est que poba mona ifo la lumière ya. Juba nafaa nuru ikuje. La lumière kwa kuéclairer bango. Nuru itakia kuangazia. Yangonde le besoin baza appelé deux chandeliers. Na ndoa pakaliwa wawili wanaitwa vijana mbili sa conscience na ba. Batangazia zamiri yao. Maintenant, ntango nazuya Apocalypse 12, wakati nakamata Ufunuo 12. nazolobela mingi, niko nasemea mingi. La femme mwanamke après la naissance de l'enfant, kisha kuzaliwa ya mtoto. Donc na sima ya mwana kobotama, kisha mtoto kuzaliwa, mwasi akomi Israel, mwanamke anakuwa Israeli. Israel ake desert, Israel anaenda jangwani. Nani akola kise desert? Nani atamoleta jangwani? Eza mapapu mibalende memiye pwela kise desert. Mabawa mbili na mbeba imoneshe jangwa. Nzambe abengaki Israel na desert na ombre. Mungu alimuita Israeli jangwani. Mais abengi yango na Exode 19 verset 4 vers moi. Anaita yao Kutoka 19 mstari wa 4 kwangu mimi. Mais c'est peuple qui désert. On a dit que je vous ai fait sortir de l'Égypte, transporter vers moi. Niliwatosha Misri kuwabeba kwangu. Donc ameni bango na adoration. Anawabeba kuabudu. Donc désert tozomona na Apocalypse 12. Jambo yetu kuona Kufunuo 12. Eza désert lokola Sahara te. Haiko sasa désert Ethiopie tout ça. Sahara kule kwa Ethiopia. Désert wana te. Haiko vile. Ozona na malamu. Unapata mzuri. Eza désert boete. Haiko jambo ya hivi. Mais désert eza de vers moi. Jambo iko ndio kwangu mimi. Donc et pas Nzambe. Kwa Mungu. Nzambe wana ne nani? Christ crucifié. Kristo anatundikwa. On va poser question. Batakuuliza. Ou expliquer désert wana. Ueleze le jambo. Okobanda na Matthieu 3. Utaanza kwa Mathayo sura ya 3. Una utalisi na jour ya baptême ya Jésus. Unaonyesha siku ya ubatizo ya Yesu. Jean-Baptiste amona ki l'esprit ezokita sous forme de la colombe. Liona roho kushuka mfano wa ua. Or l'esprit c'est de l'eau. Kumbi roho ni maji. Tanyoso Jésus atamboli. Wakati wote Yesu alitembea. Mwa ezalaki ya kotonda na kati na ye. Maji ilikuwa ya kujaa ndani yake. C'est kazalaki comme bois vert. Inataka kusema alikuwa mti mbichi. Alors ba Pierre nyonso bazoki na Saint-Esprit te. Ba Petro bote bakuwa na Roho Mtakatifu. Bazalaki ba bois sec. Balikuwa miti ya kukauka. Faites attention. Fanya angalisho. Jésus akoma pe bois sec. Yesu alifika vile mti wa kukauka. Ozana na unapata mzuri. Akoma pe bois sec. Alifika vile mti wa kukauka. Osoko longole bois sec moite ya Ezekiel 17 kozala te. Kama ukatosha ile mti wa kukauka na muna uhubiri akoma pe bois sec. Alikuwa vile mti wa kukauka. A reverdir la boti mingi. Kisha kazara mingi. Dotama Martina croix. Wakati alipanda msalabani. Alobaki je remets de mon esprit. Anasema narudisha roho yangu. Esprit wana ne maji. Roho ile sito maji. Hekima yake hii. Maji kaenda. Ole tikali wana za desert. Enyewe nabakia pale jangwa. Amen. Ozona malam. Unapata maji. Eza sans eau. Iko bila maji. Maji naenda. Maintenant l'évangile que nous prêchons. Injili yetu kuna ubiri. Babengi yango Christ crucifié, l'espérance de la gloire. Banaita yo Yesu anatundikwa
tumaini ya utukufu. Non, nous prêchons un désert que Israël a rejeté. Si tunahubiri jambo yenye Israeli alitupa. Mais nous prêchons Christ crucifié. Si tunahubiri Kristo alitundikwa. Le désert que Israël a rejeté. Jambo yenye Israeli alitupa ya. Mais les deux sont bakoyena matea mzute. Wapakalia wawili hata kila mahubiri ingine. Akona kisanga Israël désert ya Bwana. Watamuonesha tu Israeli jambo yenye alitupa. Unande akozala nourri. Kule ndo atakulishwa. Yango moni balobi d'abord loin de la face du serpent. Na ndio wanasema mbali na uso ya nyoka. Yango tozolo baboye. Na ndio tunasema hivi. Na 70 semaines. Ndani ya majuma 17 de Daniel. Ya Daniel. Pona batu mususu bakanisaka ke. Kwa ajili ya batu wengine banasanyaka. Etikali 3 ans et demi. Inabakia miaka 3.5. Wana sont des confessions de Branhamistes. Ile konjo kukiri wa Branhamistes. Et ba doctrine mususu aussi. Na mafundisho mengine vile vile. Etikali 3 ans et demi. Haikubakia miaka 3.5. Kena nangaji wana obebi si Bible nyonso. Ukaenda kuile usemi unaharibisha Biblia yote. Il faut na yo oyeba boyeke. Inafanya leo ujue hivi. Le Seigneur Bwana asalaga eloko nyonso pour un but. Anafanyaka maneno yote na maana. Soko tali kama unaangalia natalisaka bino deja nabonesha ni hivi ke ya kwamba Asha Noe safina ya Noa euta na kati ya Noe aussi ilitoka ndani ya Noa pili. Euta na kati ya Noe ilitoka ndani ya Noa. Oui, parce que loko yo sala ka so za menuisier kitu unafanyaka kama uko mesa ukosala euta na kati ya meza utatoka ndani yako. Metango ukosala o manifester nde wakati utafanya unaonesha njoo yao. Mena tangu Asha za na kati na ye wakati safina iko ndani yake. C'est ça le fils est dans le père. Njoo ile mwana ndani ya baba. Mwana za na kati tata. Mwana iko ndani ya baba. Tangu mena atongi Asha. Wakati anajenga sasa safina. C'est a manifester mwana. Inataka kusema anaonesha mwana. Mais akotika ndenge mwana te. Hata acha vile. Soka manifester mwana wasana nini? Wakati anaonesha mwana kwa ye baba akukota na kata. Ataingia ndani. Parce que le père est à moi et moi aussi dans le père. Baba iko ndani yangu na mimi na baba. Mais akukota ye moko te accompagné de 3 fils. Hata ingia peke na batoto yake. Parce que ces 3 fils na basi na mama zote saka une seule chair. Batoto tatu na wanaume ngoacha tu mwili moja. Quand le père vient, il vient avec la loi, les psaumes et les prophètes. Wakati baba anakia na Zaburi na manabii na sheria. Donc nyonso yote hii. Ce que vous lisez. Enge kuna soma. Le père amema ngo bakoti na kata Jésus. Baba alibeba na ingia ndani ya Yesu. Ozona mama unapata mzuri. Ozona na malamu nini zali? Unapata mzuri mweko. Donenga zaki wana le père est à moi. Namna kwa pale baba iko ndani yangu. Donc il lâche. Alikuwa le père est à moi. Baba iko ndani yangu. Noé est à moi. Noé iko ndani yangu. Et les fils aussi Noé avait produit. Na batoto Noé alisala ndani yake. Oh, le fils que Noé avait produit, engendré. Na kumbi batoto wenye Noa les psaumes et les prophètes. Alisala sheria, Zaburi na manabii. Voilà madame. Unapata mzuri. Toutes ces écritures en Jésus. Maandiko yote ilikuwa ndani ya Yesu. Yote. Ozora madame. Unapata mzuri. Mais le Seigneur Bwana sasa na kati na yango il faut yeba koyeke. Ndani yenyewe nafaa kujua hivi. A expliquer ba mouvement ebele. Alieleza ba mitingiziko mingi na kati ya likambo. Ndani ya maneno hii. Ozora na madame. Unapata mzuri. Atalisa même début nenga zalaki ko créer l'esprit se mouvait au-dessus. Alionyesha hata mwanzo na Mungu alikuwa naumba roho ilikuwa na lea. Unaona Mungu roho ilikuwa juu ya maji. Azio a répété ngo. Anakamata anarudishia yao. Atie H likola mai. Anakamata safina kwa manazo mchezaki mai na mai. Dunia mzima H likola. Ilikuwa tu safina yule. Si azongeli Genèse 1. Anarudilia mwanzo sura ya kwanza. Azongeli Genèse 1. Anarudilia mwanzo sura ya kwanza. Azongeli Genèse 1. Anarudilia mwanzo sura ya kwanza. Parce que Dieu parle de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Namuna mingi. Donc azozongela na ye mais
a changé manière. iko na rudishie kuna badilisha namuna. Nyonso ezalaki créé par Jésus et euta de lui. Ilikuwa na Yesu na Et pour lui. kwa ajili yake na juu yake. Nyonso ezodana arche. Yote natoka ndo kusafina. C'est l'esprit qui engendre tout. Roho ndio kuna zaa yote. Yango zomona Natoko naona na marche na ye likolo ya mai mwendo yake juu ya maji. azwaka mpe elobeli Anakamataka vile usemi. ya ta nyonso ya condamnation ya jugement. Wakati yote ya hukumu ya kusambisha. Yango moni mbula wana ebeta 40 jours. Na ndio naona mvula ilipika siku 40. Si mbula wana ebeta 40 jours eza nde Sinai. Ile mvula ilipika siku 40 Sinai. Sinai tangu Nzambe azokitisa la loi la parole. Sinai wakati Mungu anachukisha sheria. Akitango pendant 40 jours. Alichukisha ndani ya siku 40. La parole de Dieu c'est la pluie. Juu neno ya Mungu ni mvua. Mais ezalaki pluie ya condamnation. Ilikuwa mvula ya hukumu. Ezalaki pluie ya kiye batomoni. Ilikuwa ya kuua watu. Ozona malamu? Unapata mzuri. Tani oso pluie wana 40 jours ezali kotonga mabe. Wakati yote ile ya mvua ya siku 40 ilikuwa na chakula. C'est la loi qui domine. Ilikuwa sheria ndio kunatawala. C'est fertile. Anaanza Il pale. fallait se pelatin dans la colombe. Inafaa atume Mais on a deux types à oiseaux à utiliser la mini corbeau na colombe. inakuwa aina mbili. Inakuwa kunguru na njiro. Na 1 roi 17 Ndani ya wafalme wa Roma corbeau ndaya. kunguru ndani ya Koso Eli. mbele ya Eli. Na Matthieu 3. Mathayo sura ya 3. Liboso Eli musu ezaki nde colombe ndaya. Mbele ya Eli mwingine ilikuwa ndio ua. Ozoma c'est ça là. Unaona mandeke mbili baba. Et autres ça l'esprit a Zambé d'abord na œil pour œil. Roho ya Bwana kujicho kwa jicho, Esprit toujours ya Zambé na l'air ya grâce. na roho ya Bwana wakati wa neema. Wana la colombe. Ndio ile ua. Tangwa a lâché colombe. Wakati banaacha ile ua, Azotalisa aussi comme celui qui est venu du ciel à eux. iko naonesha sasa vile mwenyewe alitoka mbinguni. Metango yaki. Wakati alikuta Akutaki la loi ezalaki nango. alikuta sheria iko. Cela veut dire la colombe tanga yaki akutaki mai ezalaki. Ndio wakati alikuta maji ngali. Yango alobi ke les lions bazana batanière. Banasema Banyama bazana bisika ofana mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. iko nafasi ya kuikaa, lakini mwana wa mtu anafasi atachakisha. C'est ça Noah atindi colombe na me colombe bazana sika ya kotia makolombe. Na ndio wakati Noa alituma njiwa anafasi kutia miguu. Maintenant keba. Fanya sasa Kama leo. moni esika ezate. Wakati aliona fasi hii, Il faut nous esika. inafaa atafute fasi. Maintenant esika ekozala encore arche. Fasi itakuwa sasa safina. Oui. Oui. Un peu de temps vous ne me verrez plus. Wakati kidogo Un mtaniona. peu de temps vous me verrez car je serai en vous. Wakati kidogo mtaniona kwa sababu nitakuwa ndani yenu. Si moi si azalaka nzoto mobile. Mwanamke atakuwa mwili ya mwanaume. Moi si azalaka nzoto mobile. Mwanamke atakuwa mwili ya Biso mwanaume. toza nzoto ya Jésus. Sisi tuko mwili wa Yesu. Soki Jésus aza mpe arche biso mpe toza arche. Kama Yesu uko safina, si vile tuko safina. Ntango omoni ndeke azongi na arche. Wakati unaona ndege na rudenda na safina, ezotalisa lolenge Jésus aye na église. hii kunaonyesha namna Yesu anatia kukanisa. Ozona na wana? Unapata mzuri. Ntango azongi wana asala mena 7 jours. Wakati alifika anafanya siku 7. Elingotalisa tani osa cette église. Hii kunaonyesha wakati wote ya kanisa 7. Après wana Kisha pale il faut akita aya kozwa église. inafaa ashuke kutoa kanisa. Il faut yeba ke yo ozalaka na likolo ozalaka mpe na se. Yule anakuwa na waka yule na waka vile chini. Ozala ye kuna oza mpe na se. Huko na yeye kule na huko tena na yeye. Ntango Romain 11 ezoloba na ntina na yo. Wakati wa Roma sura 11 nasema kwa ajili yako. Elobi ke yo ozalaki olivier sauvage. Wanasema ni kuwa mizeituni wa pori. Bakati bitape ndambu ya olivier franc. Banakata matawi ya Mena bazwi olivier sauvage bayeba anteo. banakukamata wewe mzeituni wa pori, banakuchomeka. Ozola na malamu. Unapata mzuri. Maintenant que c'est pasteur.
La colombe après 7 jours il faut ya kozofait à Olivier. Na kolombe kisha siku 7 inafaa kukamata majani ya misofi. Fait na Bible tena saka peuple. Majani inaonyesha watu. Unaona na mara? Unapata mtu. Azo kozofait ya Olivier. Anakamata majani ya misofi. Unaona enlèvement na biswa. Iko inaonyesha kunyanyuliwa yetu. Na Simon tanga si fait ya Olivier kei. Nyuma yeye ukamata majani ya misofi na naenda. Et ça là encore 7 jours. Ikafanya tena siku 7. Yango tozoro ki après enlèvement na biso une semaine moko ezali ya. Na ndio tunasema kisha kunyanyuliwa yetu siku 7. Inatoa ndio maneno ya Noa. Ozona mara? Unapata mfano. Inatoa pale. 7 jours moko et donc tant kolombe sa zui fait Olivier. Wakati huwa anakamata majani ya misofi 7 jours. Inabakia tena siku 7. 7 wana ujuru wana nde yango nde 7 ans. 7 ile ndio miaka 7. 7 ans wana ile miaka 7. yango nde sana kata programme ya Nzambe pour Israël. Ya utoko ndani ya mipango ya Mungu kwa ajili ya Israeli. 3 ans et demi ya liboso. Miaka 3 na nusu ya kwanza. Deux bakote ya parole. Wapakaliwa wawili watahubiri neno. La femme kozala loin du serpent. Mwanamke atakuwa mbali na nyoka. Eli kolobake serpent ko séduire yete. Inasema nyoka atamdanganya. Pendant un temps de temps et la moitié de temps, la femme sera loin du serpent. Batana na wakati na nyakati na nusu ya nyakati, mwanamke atakuwa mbali na nyoka. La femme sera protégée. Mwanamke atachungwa. Mais après temps, kisha wakati badezo bakoma bango. Bataua bapakaliwa wawili. Soki ba badezo bakabaua bapakaliwa wawili. Azoebisa yoko. Nakwambia hivi. Niveau badezo batie ba manifestation na bango. Namuna yeye banatia maneno wapakaliwa wawili. En tout cas soki obomi bango ukabaua par erreur il faut ba adorer. Ukabaua tu kosa kufanya baina fa bakuabudu. Po soki balingi ba attaquer kama bataka ba badezo bapakaliwa wawili. Hapo ndio kama moto kitina likoroba batasema moto shuka mbinguni na lunguza maji. Hapo sana bikamo ebe batafanya miujiza sana devant ba nation oyo bakoya ku attaquer Israël. Mbele mataifa yenyewe batakia kupiganisha Israeli. Na tangu wana yoza na sete yoza na milulu. Wakati la utakuwa patini huko ndani ya furaha. Jésus pe azaa wana sete na tangu wana po atoto sa loi. Yesu atakuwa hapa na watu heshimie sheria. Loi elobi soki mutu abali sika kenda kabitumba te. Sheria nasema mtu akaoa sasa hata aendake vita. Ngolo kwa kobala biso après directement te. Na mbona yeta tu oa sisi hata kuya pina nanu dezo po yeza na mwasi na yeye. Atatu wapakaliwa wawili tu ya kwenda na bibi yake. Alors dezo basu kipena na Israeli ya zana wapakaliwa wawili maangali kwa Israeli yego kule na la femme de l'agneau. Na mwanamke mwana kondoo. Pendant 7 ans ndani ya miaka 7 na kati ya réjouissance ndani ya furaha dans les airs pale hewani pona ni tuani soko mego tuna awemsa umoni lwa moko tena pesa parce que ukapima kumuliza si sheria moja ya parlementaire bazanga mayele sio memo sala banibe kona bango bale benyewe kuna penda kusema kama wanafaa sheria yao wanakuwa na akili akosale loko moko papa na article moko yebi ndenge bombi wako atafanya kitu moja sheria wana ko defend wakati utakaa atasema tu bango bazaka ba photocopie biko tu bitu ya kufuatilia vrai législateur c'est Jésus mfanya sheria wa kweli ni Yesu tango moni atie mobeko wana wakati anatia ile sheria ayebi anajua kitangu azui mwasi na ye wakati atamkamata bibi yake oyo eza église qui est dans le monde yenyewe kanisa inaenda kunyanyuliwa akoya directement tena bitu hata kuya mara moja kupita po abali sika juu anaoa sasa ozona na wana unapata mzuri alors il faut na yeye baki après la mort à besoin niwakisha kukufa ya wapakaliwa wawili nde 3 ans et demi mususu ebandi miaka 3 na nusu ingine naanza 3 ans et demi mususu wana eza 3 ans et demi o Israël akonyokwama miaka 3 na nusu ingine kwa wakati yenye Israel tateseka bao bakonyokwama ce sont les 144 000 benye batateseke konjo 1110 parce que bango bakoboya fausse adoration batakatala kwa butu ya mubaya. Mais Israël nyonso ekokota na chute. Israeli wote wataingia ndani ya anguko pendant 3 ans et demi ya mibale ndani ya miaka 3 na nusu ya pili. Wana yo zaka kana makolo bale ko tumbi
Apocalypse 12 ezoloba eresieux. Biblia inasema furaha mbinguni. Réjouissez-vous. Furaheni. Wana vraiment yona réjouissance ciel. Pale wako kule mbinguni kuna furaha. Ozona na malamu? Unapata makambo ezosale manase. Maneno kunatendeka hapa chini. 3 ans et demi à Mibalewan. Miaka 3 na nusu ya pili. Nde 3 ans et demi oyo la bête a kozala déclarer vraiment Dieu sur la terre. Na njo ile nyama batamtangaza Mungu duniani. Dieu sur la terre. Mungu duniani. Yango ezaka 3 ans et demi oyo balobaka demi heure ya silence à 7e jour. Yao miaka 3 na nusu banasemaka nusu ya saa. Le ciel sera silencieux. Mbinguni itakuwa na kimya. Balobaka Nzambe akoya kuagir. C'est ça c'est la. Yataka kusema Mungu atakia kutenda. Njo Psaume 83 ndio lobela mwana verset 1. Zaburi 83 ndio nasemea kumstari wa kwanza. Ukiti même tena verset 6. Unashuka mpaka kumstari wa 6. Donc c'est que inataka kusema hivi. Moment wana ndeza moment ya l'abomination dont a parlé le prophète Daniel est établi en lieu saint. Ile wakati njoo wakati wanasema machukizo yenye alisema nabii na Daniel inaenda kuikala pali patakatifu. Donc Israël a condamné faux Dieu. Israël ataitika Mungu mwingine. Mais na balingi bakozala na fausse adoration. Namna watakuwa ndani ya maabudu ya mbaya. Le Seigneur akoya ko combattre ba nation. Bwana atakia kupiganisha mataifa. Ya mwende babengaka combat d'Armageddon. Ndio biko leta vita ya Armageddon. Et na combat d'Armageddon ekosala à peu près 30 jours. Vita itafanya siku 30. Wana tanto Daniel 12. Pale tunakamata Daniel 12. Sana makambo ebele. Iko na maneno yake Na nyingi. nikamba prolongation. Maneno ya kupumzika na Parce que la programme Nzambe prolongation moko Nzamba tia ezala. Chukue kuendelea maneno Mungu alitia. Ezalaka. Inakuwaka. Ezaka 75 jours. Inakuwaka siku 75. Wakatia mwa prolongation likolo ya 7 ans. Maendeleo ya maneno ndani ile miaka 7. Motutende atiango ye moko na programme ne ku klasaka prolongation alipanga ile maendeleo ya maneno. Ozala na malamu unapata mzuri. C'est comme iko sasa aibisaki Israël qui a kosala à peu près après 4 générations bako bima boumbu. Alisema kisha kizazi aile matatoka kuutumbo. Il fallait bima na 400 ans. Inafaa toke na miaka 100 matia prolongation à 30. Yeye endeleo alita maendeleo ya yemo kwa yebiti na chiffre. Alijua maana ya hesabu hii. Ozora na malamu unapata mzuri. Ces choses tokote yango kaka na église de ça. Maneno tutahubiri kwa kanisa watakatifu. Pour mtazo sera tokote yango mena wapi? To mema Biblia tote yango so wapi? Mtu anaongea kuhubiri tena wapi? Tutabeba Biblia na église de Sunday tokote yango. Iko kwa kanisa watakatifu tutahubiri. Alors le Seigneur après avoir kolonga ba roi de la terre, kisha Bwana kushinda wafalme wa dunia, ako se manifester et pas Israël neti Marie. Ataonekana kwa Israeli sasa Mariam. Na awazala Miriam ya Tawan. Atakuwa Mariam ya ile wakati. Kwani awaya comme une mère. Jeni atakia sasa mama. Akuta bango dans la faiblesse. Atabakuta ndani ya udhaifu. Akuta bango na fausse adoration. Atabakuta ndani ya kuabudu ya mbaya. Ako supporter bango pa bongisa bango. Atabavumilia jua batengeneze. C'est ça une mère. Na ndio mama mzima. Ozora na malamu unapata mzuri. Une mère accepte bafota mwana na yeme kwa bongisa yeye. Mama anaitikaka kosa ya mtoto wake jua mtengenezi. Alors c'est ça. Na ndio ile ce qui aujourd'hui verset 18 kama tulikamata mstari 18 ya Apocalypse 12 ya Ufunuo 12 au place à l'objet il s'éteint sur le sable de la mer. Yeye anasema atasimama juu ya mchanga wa bahari. Ezota Satan ya abomination. Iko naonyesha wakati ya machukizo. Parce que si kaotie matambe epesa milioni na bikonji. Parce que yona tia nyami za miguu inapewa na. Mais wana tumoni atie matambe likolo ya sable. Pale tunaona anakanyaka mchanga. C'est tout un temps. Iko wakati. Eza 3 ans et demi. Iko miaka 3 na nusu nyingine. Deuxième 3 ans et demi. Iko tena miaka 3 ya nusu ya pili. Oh, le diable a dominé la terre entière. Et le shetani atatawala dunia mzima. Faites attention, le diable domine à travers la bête.
Fanya angalisho, shetani iko natawala kupitia ule munyama. Et la bête, Na ule munyama c'était une puissance mais incarnée na kati ya mtu. iko uwezo na jiingiza ndani ya mtu. Unaona na malamu? Unapata mzuri. Que le Seigneur apambe la vie enrichissement. Bwana wabariki tena nyingi zaidi. Et nous savons que par la grâce de Dieu, Tunajua kwa neema ya Mungu pour continuer toujours toyebi ke nzambe akoyeba kosunga biso. tutaendelea, tunajua Mungu ataendelea kutusaidia. Tozwi 5 minutes moko kola lembisa biso kaka. Tunakamata dakika tena nyingine 5 Bwana tusamehe tu. Moto mosala ke pardon eleki mingi. Mungu anasema kusamehe Soka ni pardon kiminga moni zana ne bandeli vraiment. Parce que 70 fois 7 fois nde faut pardonner. kama ukasema napitilia kwangu, unaona ndio mwanzo. Donc pardonner à l'infini. Wanasema samea bila mwisho. Kola pambola. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.